Salamat kayo, Father Greg, sa imuhang pagpaambit kabahin sa kung diin o asa gayod kinahanglan nga magsukad ang Kristyanidad. Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong hapon sa mga suki na itong ating paminaw sa 103.9 DYDL FM, sa itong mga kaubanan nga Catholic Faith Defenders diha sa Diocese of Tagbilaran. Sabi na gayod ni Brother Marcelo Ahok ang ato ang usa ka aktibo usab nga magsasangyaw sa itong pagtuo diin naglibot-libot karon nining gutua sa ato ang dioceses aron sa pagsangyaw, pagpaluganap sa kamatuoran ngadto sa mga halayong bukid sa mga lugar. Akong pagtimbaya sa atong mga kabatanunan nga nagtuon usab sa CFD sa ato nga pagtuo diha sa mga isla. Akong pagtimbaya diha nila ni Marnel Bakulaw diha sa Bilang-Bilangan Diyot, nila ni Ranel Bakulaw, Brad Ernesto, ni Brad Eric, ni Dong Kumpil or Brad Kumpil Abapo diha sa Hingutanan, nila ni Rodel Saison ug sa mga kauban pa nato diha nga nagtuon gayud no sa balaan nga pulong ug nagpraktis usab sa pagdipinsa sa ato ang pagtuong Katoliko. Sanglit kining pagdipinsa mga igsoon, dili man kini usa ka tahas nga gihatag, kundi usa kini ka misyon nga pagabatunan isip usa ka binunyagan nga Katoliko. Apan sa gingon ni Father Greg nga sa atong pagpakiglantugi, sa ato ang andigay sa kamatuoran, kinahanglan nga musunod gayud kita sa prinsipyo ni San Pablo or prinsipyo mismo ni Kristo. Unsa man nga prinsipyo mga igsuon, prinsipyo diha nga sa atong pagpaambit sa kamatuoran, magmaigmat kita sama sa bitin apan magmalumo sama sa salampati. Diha sa San Mateo 10:16. Muna mga igsuon, the very aim, no? Kay daghan man pod sa to mga igsuon maingon, brother, dili na lang po nato angay nga debatihan ang pulong sa Ginoo kay makasaon niya ta. Well, makasa kita mga igsoon kung ang ato ang pagdebate sa pulong sa Ginoo pataasay na lang pud sa garbo. Bisag wa nas kamatuoran kinahanglan yun nga dipinsahan tungod kay di ka gusto nga mulawan. Mao na nga i-twist ang Biblia, ipaghimakak, gamiton ang tanan nga pagpamakak aron lang nga daw mo daog kuno sa debate. Apan kung natong susihon ang Biblia mga isuon, nagdili bagayod ang balaang kasulatan ini? Ang tubag mga isuon, wala. Gani si Kristo nakiglantugi man siya. Unsay purpose? Aron sa pagpadayag sa kamaturan. Si San Pablo mga isuon, matag adlaw. Ato pa mga isuon, dili lang kay siniman na, no? Kung dili matag adlaw gayud nakiglantugi si San Pablo diha sa buhat 17. Basin mo ingon ang uban, asa kuno mabasa brad nakiglantugi atong basahon, no? Aron mas maklaro. Ingon diri buhat 17 mga isuon, busa nakiglantugi siya sa mga Hudiyo didto sa sinagoga ug sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga mahiadto sa plaza matag adlaw. So dili lang kada semana mga igsoon, kung dili matag adlaw. Unsay rason nganong nakiglantugi siya? Aron badlungon ang ilang sayop nga pagtuo. No? Ug aron ipasabot kung unsa ang angay nga ipasabot. O manggani nga giwali kaganihan ni Padre ang kaimportante, ang papel sa simbahan. Ug diin man gayud magsugod ang simbahan. Ug si kinsa man gayud ang gitugutan o gihatagan sa maong tahas nga maoy musangyaw ngadto sa tibuok kalibutan. Kay dili man basa-basa ra o Biblia mga igsoon, mao man ang hitabo karon. Mubasa lang o Biblia, naka-memorize lang og napo ka bersikulo, nagtuo na ta og grabing mastira. Nagpailan na sa iyang kaugalingon nga gikunsaran sa balaang espiritu. Ug nag-claim na sa iyang kaugalingon gani do naman tay mga igsuon pod nga nag-claim na gyud nga sila Mesiyas. Apan ang uban, wala mo claim nga sila ang Mesiyas apan
Hugot kayo ang ilang pagsupak nga walay teaching authority. Kung wala na ay kinahanglan na ang simbahan. Pero nakalimot sila or nalipat sila nga sa ilang kaugalingon nahimo silang otoridad mismo. Ano man? Kay lagi nagamit daw o Biblia. Kung kay nagamit man o Biblia, matod pa, aw husto yun na. Apa na ito ba nang inana ba atong pagsabot mga igsuon? Kung magamit og kasulatan, husto na? Ang tubag mga igsuon, dili. Gani, ang yawa, migamit man og Biblia. Kung kasulatan. Dili Biblia ito gamiton, kung dili kasulatan. Asa man ito mabasa mga igsuon, gani gamit ang yawa o kasulatan. Diya sa Ebanghelyo ni San Mateo 4. Atong basahon no, nag-ingon din 4:1. Ngadto sa Jes, nagisgot man kini sa pagtintal atong Ginoong Hesus. Unya gidala si Hesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. No? Klaro kayo? Kini nga mga sitas nagisgot sa pagtintal sa yawa kang Hesus atong Ginoo. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining bato. Apan mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo, ug giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo, sapnayon kanila, aron dili maigo sa bato, bisan gani ang imong tiil. Mga igsuon, tataw kaayo nga itong nadungog, nga mismo di ay ang yawa, mikutlo diha sa kasulatan. Muna kung adunay mga tao nga magdala-dala po ng Biblia, apan wala ma-inline sa simbahan ni Kristo, dili na nato ikatingala. Ug dili po ta mapugos sa pagtuo nga mayong tinuod na tungod kay nibasa og Biblia. Kay aduna bay senaryo sa Biblia mga igsuon nga adunay tao nga nagbasa apan wala siya makasabot sa iyang gibasa, ang tubag aduna. Gani diha sa buhat 8:30 mga igsuon adunay usa ka eunuko. Kining eunuko mga igsuon gikan ni sa halayong lugar, no? Diin manigikan mga igsuon atong basahon diri sa buhat 8:30. Ug kining mong eunuko mga igsuon gikan ni siya sa Jerusalem. Unsay purpose nga niadto sa Jerusalem? Aron sa pagsimba sa Dios, no? Kini dayong mong eunuko mga igsuon gikan sa gingharian sa Kandasi, no? Sa Ethiopia. So mo nga kining maong tao mga igsuon samtang nagsakay siya sa ihang kamilyo, nagbasa-basa siya sa usa ka kining gitawag na tuog scrolls kung sinulat ni propeta Isaias. Apan ang Espiritu Santo mga igsuon misugo kang Filipe sa pag-ingon, Filipe, lakaw, ug adtua ang maong tao aron imo siyang tudluan sa iyang gibasa. Maong ang utana sa Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Apan ang opisyal mitubag, kung saon nako pagsabot ni ini, kung walay mo tudlo ka nako. Nahantataw kayo mga igsuon, nga niini palang puntuha, ang pagbasa di ay sa kasulatan, ang pagbasa di ay sa mga sinulat, di kinahanglan nga aduna gayoy mutudlo. Ug kinsa man kining mutudlo mga igsuon, katong giingon na ganihan ni Padre, walay lain ang simbahan, kay nganuman kining simbahan na mao man ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. Mao man gani nga si San Pedro mga suon nagpahinumdom ug napahimangno gayud kanato. Diya sa iyang sulat 2 Pedro 3:16. Unsa nga giingon ni San Pedro? Miingon siya, kining mga butanga iyang gisutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Manang mga igsuon, dili ta magkumpiyansa. Kaya dunay mga tao nga
nagtuis sa kasulatan. Ug sa ingon ni San Pedro mga igsoon, mao kini ang hinungdan nga mao'y nagdahi noon nila ngadto sa kalaglagan. Ngano man, kay alang kanila mga igsoon, wala na misteryo ni ining kalibutan na. Kay tungod sa kabright sa maong tao nga nagtuon sa Biblia, alang kaniya sabdan na niya ang tanan. Apan mao ba na ang gitudlo sa Biblia mga igsoon? Atong patubag ni Propeta Sirach. Diya sa iyang sulat, Sirach 3:21 mga igsoon, ningon siya, ayaw sulayi pagsabot ang mga butang, nga malisodra kaayo alang kanimo, ug ayaw susiha ang mga butang, nga dili makabot sa imong katakos ug kahibalo. Palandunga ang balaod nga gihatag kanimo, dili kinahanglan nga mahibalo ka, mahitungod sa mga butang, nga wala ipadayag sa Ginoo. Busa ayaw paghunahuna niya ng mga butanga, sa pagkatinuod, ang gipakita kanimo dili naman gani matugkad sa salabutan sa tao. Mao na may suon nga kini nga tong diha musuod ang atong gitawag og pagtuo. No? Yes, it is true that we need to have faith and reason. Ug mao kada ang atong gituohang Katoliko. Kaya doon naman po yung mga isuon na to nga na ay faith and feelings man. No? Nganong faith and feelings? Tungod kay maingon, ganahan ko musimba dito sa born again tungod kay makahilak jud ko. Ganahan ko musimba dito sa born again kay ganahan jud ko sa mga dili boring, no? Lami kayo ang tugtog sa mga drum, sa mga guitars. Faith and feelings. Anong faith and feelings? Tungod kay iyang pagtuo, gibasi niya sa pagbati. Apan mao ba na ang gusto sa Dios mga igsoon? Ang tubag dili. Gani si Propeta Jeremias bipahimangno man nato nga ayaw kumpiyansa, no? Kung kasing-kasing na gani ang gamiton. Ano man mga igsoon, kay ang kasing-kasing sa tao limbungan. No? Nabatay mabasa na yan, ha? Atong basahon diya sa Jeremias 17:9. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw ni ini, kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Mga igsuon ang kasing-kasing sa tao limbungan. Kuna nga dili pwede nga faith and feelings. Kay og mahitabo nga faith and feelings, mao bitaw na nga mahitabo karon ganahan kay kamo simba tungod kay feel kay nimo. You know, the moment nga maabot ang mga trials sa kinabuhi, di na po kaganahan mo simba. Ano man, kay dili nimo feel. No? So mo na mahitabo mga igsoon kung faith and feelings. Apan alang ka natong mga Katoliko, mga igsoon, it must be faith and reason. O garong ebanghelyo, mga igsoon, naga-uniktar usab kini sa kamatuuran nga diha sa atong pagsimba. Dili lang kay aron lami kay pagsimba kay nakahilak-hilak ka. Kundili nisimba ka tungod kay gidayeg nimo o gihimaya nimo ang Dios. Ug sa unsa man nga paagi mga igsoon nga atong mahimaya ang Dios ug atong masimba ang Dios. Walay laing paagi mga igsoon kundili ang pagsimba sa Dios diya sa pag-attend sa santos nga misa. Tingali mga igsoon, daghan pud sa itong mga igsoon ang hugot usab nga midinay sa pagkatinuod sa santos nga Eucharistia. Nga ang santos nga Eucharistia maugayod ang matuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Ngano man mga igsoon, tungod alang kanila usa kini ka binuang nga istorya. Kay alang kanila usa kini ka imposible nga mahitabo. Kay unsaon man sa pan, unsaon man sa bino nga mamahimong lawas og dugo ni Kristo. O gani daghan sa atong mga igsoon mismong mga Katoliko ang adunay pagduha-duha. Kay wala makatugkad sa iyang pagtuo. Muna nga tuguti ko mga igsoon sa pagpasabot jutay, sa pagpabagting ni ining maong kamatuuran ngadto sa itong mga kaigsuunan nga Katoliko ug ilabi na gayod ni adtong mga kaigsuunan nato nga mga Protestante. Unsa man ang basihan kung anong ang simbahang Katoliko hugot man ang iyang baruganan nga ang kining maong gikalawat sa matag Katoliko sa matag panahon nga kita mosimba mao man ang lawas ni Kristo. Imposible ba mga igsoon? Ang tubag, tinuod, imposible. Kung kana,
iya sa tao. Apan ko ng Dios na gani mo'y mamulong mga igsuon kana dili imposible kung dili posible. Anong posible? Diya sa Lucas 1:37, San Mateo 16:26, San Mateo 19:26, kay walay imposible sa Dios. Ang tanan posible sa Dios. Okay, mga isuon, balik ta. So ako naghingon, imposible ka to, kung tao ang pasultihon. Kapanalang sa Dios, mga isuon, dili imposible. Kung nahinumdum ta mga isuon diha sa pagsugod sa kabuhatan. Kadi ang Dios mingon sa Henesis 1:3, mutungha ang kahayag. Mitungha ba ang kahayag mga isuon? Out of nothing. Nahimo or mitungha ang kahayag. Again, out of nothing. Ug mao kana ang gitawag nato og creation. Kalahi man ang gitawag nato og invention. Siyempre kalahian sa invention o creation mga isuon. Dunay dako kayong kalahian. When we talk about invention, it comes from something to another thing na invento. Apan ang creation mga isuon, out of nothing into something. Kaya ang Diyos mingon, mutungha ang kahayag. Sa walay duha-duha mga isuon, nituo kita nga mitungha ang kahayag. Kaya nga no, walay dili mabuhat sa Diyos. Kaya ang Diyos mingon, mutungha ang mga planeta. Mutungha ang tubig. Mutungha ang mga mananap. Kanya sa katapusan, mingon siya, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Out of nothing, God created something. Ano kini ang creation mga isuon? And it becomes possible. Why? Because again, there is nothing impossible with God. Muna nga sa diha nga si Kristo sa katapusang panihapon mga isuon, mikuha siya sa pan. Mipasalamat, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Ini mao ang akong lawas. Imposible ba mga isuon? Alang sa tao nga walay pagtuo, kana imposible. Apan alang sa tao nga adunay pagtuo, nga walay dili mabuhat sa Dios, kana posible. Mao mangani nga si Saint Cyril, niadtong Kristiya, pinaagi sa gahom sa Dios, nahimo kayong lawas ni Kristo. Mao mangani nga sa pagwali ni San Pablo mga igsuon, wala gyud moingon si San Pablo nga sa matag kaon nato sa pan ug sa matag inom nato sa bino, niambit kita sa simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo. Wala mga igsuon. Kung sa may giingon ni San Pablo, atong basahon, dili gayud kini simbolo, kun dili matuod gayud kini nga lawas ni Kristo. Nga naman, mao man kini ang giwali ni Kristo. Mamagani si Kristo miingon sa Juan 6:51, kaya nga kung ihatag kaninyo ang akong unod. Matuod nga unod. Gibutangan yun ni Kristo, matuod nga unod. Ano man, kay daghan sa mga Parisiyo o mga tinun-an niya ni atong panahon na mga isuon, nga wala na mo sunod kaniya. Tungod kay dili makadawat sa maong pagtulunan. Mao ni mga tawhana ang gitawag og 666 mga isuon. 666, no? Kanong 666 no mga isuon? Kay ato man kanang mabasa diya sa San Juan 6:66. 666. Unsa may naa diya mga isuon? Atong basahon, mayon dinhi. Tungod ni ini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Kadto ng mga tao nga mibiya ni Kristo nga isuon mo dito'y mga 666. Mga tao nga wala katuo, wala kadawat sa pagtulunan ni Kristo kabahin sa santos nga Eucharistia. Ug wala na gayud muuban ni Kristo. Nasayod kita mga isuon
Nga sa dihang si Kristo masayod nga nasayop ang pangunahuna sa iyang mga tinunan, iya gayong hatagan og qualification or clarification I mean. Inyong nadungog ang ebanghelyo kaganiha nga gibasa ni Father Greg, sa dihang ang mga tinunan niya nagduha-duha miingon, multo man kini, espiritu man kini ang atong gikatubang. Miingon si Kristo mga isuon, kay nasayod si Kristo sa ilang ginuna. Mao miingon si Kristo, dili ako multo. Mao man ganing nanghayo si Kristo mga isuon og pagkaon kanila. Kung sa may pagkaon nga naa nyo diha, o gihatagan nila siya og isda, o gikaon ni Kristo. Nganong gibuhat man kato ni Kristo mga isuon, aron puhaon ang ilang pagduha-duha, ug mutuo sila nga si Kristo na banhaw. Apan unsa may rason diha sa ebanghelyo ni San Juan, nganong wala man in taon mi-insist si Kristo nga miingon, "Hoy mga igsuon, nasipyat kamo sa inyong pagsabot. Dili ka na mauya kong pagpasabot." Nganong wala man? Tungod kay nasayod si Kristo nga husto ang ilang gihunahuna. Nga kinahanglan kanon gayon nila ang lawas ug dugo ni Kristo. Nganong kinahanglan man kanon mga igsuon. Kaysa San Juan 6:53 ngadto sa 54 mga igsuon, ang dili mo kaon sa akong unod o dili mo inom sa akong dugo, dili gayon makabaton o kinabuhing gayon. Ingon ana di ay kaimportante mga igsuon, ang lawas ni Kristo alang kanato. Kay ingon niya ang unang tao nga mikaon ni atong bunga sa kahoy nakaangkon og kamatayon. Sa Bag-ong Testamento mga igsuon, ang tao usab nga mokaon ni atong bunga sa kahoy nga mao ang si Kristo nga nabitay sa krus, makabaton usab og kinabuhing dayon. Atong pagtibaya mga igsuon sa ato ang mga suki nga naglantaw kanato karon sa atong live streaming ug sa mga naminaw nato sa radyo kung aduna kamoy mga cellphone, adunay mga internet, ayaw ka pagdugay sa pag-type lamang bagtingan sa kamatuoran, i-follow ang atong page ug i-share ang ato ang mga videos aron daghan sa atong mga igsuon ang makakita ug makadungog sa pagbagting sa kamatuoran. Shout out ni Sister Diane Corpus nga naminaw maugyad kini suki gay kini nato kanunay nato nga programa. Ni Romeo Kamansi Guria diha sa Doha, Qatar, maayong paglantaw. Ni Arnolita Bahatuan Sulito, ni Juyad Rudelin, shout out Ma'am Zinya May Baha Aro, no? Kaya ila ko ni Ate Zinya, usa ni ka aktibo pod nga diocesan Student Catholic Action Secretariat sa Diocese of Tagbilaran, nga karon aktibo na usab nga naa sa Diocese of Talibon. Shout out usab ni Sis Jenny Portugalisa diha sa Lebanon. Amen. Amen. Stay safe, Father Greg. Ingon man sa ato nga mga kamatanunan nga adunay pangutana, no? Nangutana si gikan ni Brother Kumpil Abapo dire niya sa Hingutanan Est, Bien Unido, Bohol. Nangutana nganong kinahanglan pa man nato nga handumon ang pagkabanhaw ni Kristo. So, mga igsuon, ang tubag ni ana, grabe ka simple. Kay nasayod man ta nga aduna man tay mga igsuon pod nga nakalimot na sa paghandom sa maong kabanhawan ni Kristo. Mga igsuon, kung kita mohandom man ganita sa mga espesyal nga event sa ato ang kinabuhi sa mapananglit sa mga wedding anniversary, diin espesyal kini alang sa atong mga ginikanan o baka sa mga managuya, bersikulo 14. Mao day nga halandumon alang nya adunay shout out nun ni Judilin Udilim ayong palis padre og sa tanang nagtan-aw og naminaw sa radyo. Palihog ko shout out bro Ilbar ni Ma'am Gina Aro nga kauban daw mo sa Secretariat SA. Mao din ni ganiha no.
ni Sister Arnolita Solito, madyong hapon Bro Elvar, mayong hapon pod Sister, madyong palestre og tanan, mayong ikatulong Domingo sa Easter. Ni Romeo Guria, good afternoon Father Greg o Bro Elvar, watching from Doha, Qatar. Mayong hapon Father Greg and Brother Elvar, God is always in our side. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo, Sister. Salamat sa inyong pag-ampo, Brother. Tungod sa inyong pag-ampo, ihatagan kita og kadasig na mulahutay gayod sa ato ang ministry diya sa pagsangyaw sa kahanginan, ingon man diya sa atong pagsangyaw sa social media. Ngayon ako mga ibalik ni Father Greg alang sa dugang mga hisgutanan. Okay, mga kaigsunan, balik ako sa atong programa Bagtingan sa Kamatuoran. Salamat, Brother Elvar, sa imong gipaambit karon at dugang pagpalig-on sa atong pagtuo. Dili pod katingadan nato maison nga kini atong tinuuhan, atong pagtuo, mga pagtulunan sa bahang Katoliko kanunay gyud ning gidaot. Kung di pa ni sakto dili unta ni daoton, no? Og dili pod ta matinghala kay this is the regular na gyud nga mahitabo sugod pang Kristo siya gidaot gibatikos sunod man ta niya kato pa kanunay pud tang mag-antos kanunay pud tang musinati sama sa gisinati ni Kristo. Okay, maigsoon nining ikatulo nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Ang mga pagbasa nato karon nagkahisgot sa mga sa unang higayon sa simbahan. Wali sa mga apostoles. Sinati na silang mga pagpanglutos. Pero malagi sa pagpasalig ni Kristo nga ang iyang simbahan matod pa bisan hanggang sa kamatayon dili makabungkag ni itagna na mo guni ni propeta Daniel 2:14. Di gyud ni mahanaw matod pas mga salmo sa makinis sa adlaw bituon sa bulan nga di gyud na mawagtang sila, no? Nga na ang image kunon sa ang simbahan ni Kristo. Ang nadungog sad nato gikan sa atong mga kaigsunan sa atong mga bag-ong mga pundok nga nitoy hakaw sa atong panahon karon nga basta man kayong image, Christ is the head of the body, His church. So doon na ba day ulo nga mabulag sa lawas? Kung mabulag na, wala na kinabuhi. Mao na nga, kining hulagway lang, ulo sa 1:18 nga, ang simbahan, lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo. So, dili gini magkabulag ning duha. Pero ang uban, gusto nilang angkunon si Kristo sa walay pag-angkon sa tinuod niyang lawas. Mao nga, alang sa mga dunay pagtulunan nga Christ alone, hinumdumi nga Christ is the church. Christ is the head of the church. And as a whole, siya ang simbahan. Siya mismo ang simbahan. Mao na nga, kung ang Kristo wala sa matuod nga simbahan, dili gid na tinuod sad nga Kristo. Doon na sige ingon ni Kristo, ni San Pablo sa Efesos 5:23, nga ang simbahan sama sa asawa ni Kristo. Ano si Kristo daan naman yun ato naman yun gibalik-balik. Bawal man ni Kristo ng diborsyo. Gani ang hulagway sa panag-asawa des kaminyoon, dili na duha kung dili usa. This intimacy is unity. With Christ the head and His body, the church, as His wife. O nga, nindot kayo ang teolohiyang gitudlo ni Kristo.
ang sakramentos kami niyon naghulagway di ay ni Kristo ug ang iyang simbahan. Efesos 5:23 nga tusudahan ang basahon. Ang image sa kami niyon mao kani ang image sa simbahang gitukod ni Kristo. Unya ug moingon sila nga ang kuno nila ang kaluwasan separated from this true church. Usaon man nato pagpangita, pagsiguro sa kamatuoran nga giwali sa atong pundok o sa atong mga pastor nga giwali. Nga simbahan mauman ang haligis para nas kamatuoran. Sa 1 Timoteo 3:15. So dili mahitabo nga mabulag kita sa matuod nga simbahan kay kung ang atong Kristo wala sa matuod nga simbahan. Kay kita lay nagpamatuod sa itong kaugalingon. Saan man na ito pag siguro sa kamatuoran nga ang binla ni Kristus. Kamatuoran alang sa kaluwasan, mauman ang simbahan. O bitaw na, og dunay mga problema, dalhon gyud sa simbahan, sa Mateo 18:17. Ug ang di pamati sa simbahan, isipon nga magkasala og kubrador sa buhi. Kaya simbahan makahukom sa tao. Naadiha ang Yahweh siging hari sa langit. Ang nagdumala sa simbahang gitukod ni Kristo nga mao si San Pedro. Ug yang sumusunod, Mateo 16:19. So naadiha ang Yahweh alang sa kaluwasan. Una hinumdumi nga mao kini ang gisulti ni San Pablo as the universal salvific will of the Father. Nga ang tanan maluwas ug makahibalos sa matuoran. So ang salvation and truth is also inseparable. Una nga gusto tag kaluwasan adto tas kamatuoran. Ug kanang kamatuoran na mayon tag si Kristo lagi sa Juan 14:6 Kristo mao ang kamatuoran. Ang kinabuhi. The way, the truth, and the life. Pero hinumduman nga kini kamatuoran na mao kini ang naa sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Muna nga usahay daghan kaayo nga gitawag og fake news. Tungod kay matag usa nagwali alang sa kaluwasan, pero unsa man ang kaluwasana, unsa man ang kamatuoran kung kini nahimulag sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Makasiguro ba dahi tamang igsoon nga ang mga kamatuoran nga ilang gibasihan bunga man lang sa ilang itawag og personal interpretation, no? Private interpretation. Una nga sa atong makaigsuunan, hinumduman nato unsa ka importante ang simbahan diha sa lingwahe ni San Pablo. Ato ko nung basahon ang Efeso 3:9 nga to suggest, no? Unsa may giingon dere? Ug sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, gililong kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa tanang butang aron pinaagi sa simbahan, iglesia, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing paagi. So ang simbahan mao ang magpadayag sa kaalam sa Dios sa nagkalain-laing paagi. Sa man na og di wa tay simbahan nga klaro. Samot na nga moingon dili mi true church. Kay imitation me. Imitators lang me. Sakto ba din nga namo gyud simbahan nga di na kinahanglan i-imate na to. Namo gyud simbahan nga way pagkalumpag. Mao ni ang mga sayop nga angay atong ikoreksyonan, no? Ya sa Efeso 2:16 naingon si San Pablo, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus
gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasig uli ngadto sa Dios ug sa ingon niya na gitapos niya ang dinumtanan. Pinagi sing kamatayon sa krus gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas. Unsa man ning lawasa? Nga kita nahiusa. Klaro kayo ang simbahan kini mga igsuon. Lagi sa pagkabulag ni Kristo og simbahan nga si may pangulo, si may ulo sa iglesia nga moyang lawas. Roma 12:5. Nindot kaayong isulti ni San Pablo. Sulat nga to sa taga Roma. Taga Roma ni dili ni Pilipinas ha. Kita usa bisan daghan. Usa lamang kalawas. Usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo. Ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkadalaing bahin sa usa ka lawas. So when we talk about body in the Pauline language, mga kaigsuunan, it is the church. Way laing gisgutan ni San Pablo kung mahisgot og lawas, mao kini ang simbahan. Mao na nga sa Colosas 1:18 ato nang gibalik-balik, no? Siya, Kristo, ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdanan, siya ang unang gibanhaw. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Unya ato ning i-separate nga bahalag dili ta matuod nga simbahan basta nituod ang Kristo. Saon man nimo pagkatinuod kung ang imong simbahan dili mao ang matuod nga simbahan. Mao ni nga sa mga gitawag og fundamentalist nga mga approach karon mga igsuon nga si Kristo kanang Christ alone basig madelikado tani ana kay ningan his Kristo dili raman unsang gibuhat niya. Naghimo siya naghimo siya og simbahan kanang grupo ba. Unsa man ning grupo ha? Naghimo siya grupo o gitawag niya lawas o simbahan. Dili magkabulag ang ulog lawas. Oy. Unsa man na maayo man unsa nang mananapa nga bisan pag ulo na lang buhi. New normal na normal nga kanang naay mahinta bisag mananap nga mabulag sa ulo. Pero si Kristo is the image of Christ nga gihatag sa simbahan pinaagi ni San Pablo. Igo na nga moingon pangitaon gyud ni nato ning matuod nga simbahan. Hinaot nga masabtan kini mga kaigsuonan. Atong gi shout out ang atong mga viewers. Maria Cristina Yango, Christy Carolino, ug si Brad Juanito, diya sa bilang-bilangan diyot, minaw sa radyo. Uban sa mga kabatanunan diha, pamusta diha, Brad Juanito, susundot ay kaligos dagat. Pabay-bawd ron nga murag medyo may dag-uman o palanog diha sa imong radyo, Brad Juanito. Bakulaw uban sa aktibo na tong kabatanunan diha. Adtong niadto ta sa ito ko sa inyo Brad Elvar nga diha gid sila, no? Isa ba tong ubang naminaw diha? Kauban niya? Brad Ernesto, Ramil, Marnel og Rex og si Atan. Musta diha sa tanang mga kaigsuonan nato, hinaot nga kining atong pagto ato na gyud ning seryoso gyud mga kaigsuonan. Kay Junami Perez. Wow, katong youth leader sa bilangan nako nga
nagdala og kuan kanang kinason si Junami alias Namnam. Oh, salamat kayo. Namnam sunod mabalik ta diha magkilaw tag kuan. Magkilaw tag kanang gitawag na lagbutiti, mao na kilaw. Og si Brad Carolino diha sa bilang-bilangan dako. Nagtan-aw sad nato na ang pamilya. Kanunay nagtan-aw sad nato. Ernie Sereno diha sa bilang-bilang sa Ingutanan West. Sila Ma'am Ismi diha. Sus, matay ko na kinta kong manha. Usap pa ka ng condolence Ma'am Ismi o ni Sister Clarice na adiha karon. Sa Isti o sa Ingutanan East. Ito na magkita kaming Sister Clarice ani. Gusto nyo kong magkikita. O si Brad Giovanni Pilinio, ang atong suunsad na karon sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro o sa Lagindingan mantingali ni siya karon. Brad Giovanni. Good afternoon pads, matud pa ni Brad Giovanni. O si Brad Dante Magallanes, maayong hapon padre. Watching from Israel, no? Usa ni sa akong gika apil sa tong dialogue nga atong igsoon nga dating daano gikan sa mga bata-bata ni Brother Eli Soriano. Okay, si Brad Dante to among Diyos Israel naka-witness gyud siya unsang simbahan na didto dili gyud nagin mga igsoon ay. Kangadto sad siya sa mga pilgrim sites sa Holy Land. Niya pag-abot didto makaingon ka Katoliko gid ning Holy Land, no? Na dito simbahan. Ana nga og dunay usa ka minta nato evangelical o born again o bang basta di Katoliko mo adto. Maingon gyud siya nga layo ra man ito simbahan ni Holy Land. Indot kaayo dito. Mayon ta nga to dapit sa nativity mga igsoon katong gikatawhan gyud sa atong Ginoo. Pagkadakong basilika. Kanang basilika tinukod pa ni Santa Elena. Kisa man ni Santa Elena? Inahan ni Emperador Constantino. Year 300 pa. Grabe nga basilika. Pero mapaghambugan ay tinuod man yun na. Kanina ako yung mga kauban dito sa pilgrimage, mga naipastor sa evangelical. Alam po na ako bikil-bikil kung saan may gibati pastor. Mura maglayo ra ng inang gituuhan na ni. Tapos sila yung mahimo, maadto sad. Hikap-hikap sad dito marker sa gikatawhas Ginoo, hikap-hikap sad. At sa ibutangan sa krus katong nabuho nga matud pa didto gyud giugbok ang krus sa atong Ginoo. Kita mo hikap mga igsoon murag tandog atong kasing-kasing. Ambot kung mobalhin ka sa imong pagtudi na Katoliko kasi kuhaan po kaning gracias pagtuo niini mo na nga magkahi atong kasing-kasing di gyud ta. Magkahi gyud atong uba nga murag di na ta mo minaw sa matuoran. Anak ni si Brad Dante Magallanes, tuwag ni Israel. Pag-abot niya si Israel, may misa amog born again ko. Wag yun. Umadto kag hulilan, may igsoon. Adito'y lugnas Ginoo. Ang sa uban di ko na balaan, nga gilugnan na si Ginoo. Tapos, di balaan. Balaan, maganig ang sinina. Kung batog higdaan si Ginoo, nga prepare pa siya sa di pa ilubong na dito ba to? Ang manigituhan nila, no? Pero pagkangan nga moadto kag Israel, you are already in the Holy Land. Nga walang ning ambit sa uban nga nagduduha silang pagtuo. Let's go back to Holy Land. Maka-realize ka nga it is all about Catholic Church. Ay simbahan dito nga ang simbahan dito mga igsoon mga basilika kay imahen Santo Cristo lagi ito mas Cristo aba mangutana para baguban oy sakto ba kanang naong sa dihagilan sa krus di gyud ta moingon imahen gani di na gyud na sakto ang sakto kadtong giimahinan picture na gud na ya naman na. That is the work of the artist. Na mga artist may ison. Kalimot ko sa Leviticus nga
sila gisugos Ginoo ng ang ilang abilidad sa pagkulit hinatag sa Ginoo. Exodo 35:35 panay Ilbar na sa Biblia no. Ato yung basahon kay basig mo ingon ta nga hayop ta. Ano nga pangutana kay naghatag man Ginoo katakos sila sa pagkulit, paghimog mga dibuho. Sayop ang Ginoo mo sayop nganong gibuhat niya nga magkulit na hinuon. Maliging may logic po niya itong maigsoon. Mura na hinatag ni kaminos nila. So, mura man dito tinuod ba? Exodo 35:35 Gihatagan niya sila ug igong katako sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit. Igdibuho maghabol sa pinong lino. Sila magtagaas gahom sa Ginoo sa pagkulit, pagdibuho. Sayop din ang magkulit. Nang sabto na to. Sayop magpagkulit, magkulit og Dios. Nang madto ka sulilan daghang larawan dito may ison kanang monasteryo dito sa Alexandria mga igsoon ang foot gyud mismo sa Mount Sinai sa ka monasteryo kana mga igsoon para matud pa taga diha to si kanang Saint Santos nga sa Alexandria St. Cyril of Alexandria na nga at Santos man yung Katoliko gini nga atong tambag sa itong maigsuon nga basig lahi mo sa kakayan, sa kaluwasan no? Sa atong nasod karon yung atong kanta ikanta na ni Sister Jessa Garcia shout out ay Brad Rulan Misa. Brad Rulan, salamat sa imong pagpadayon nga mura kag itinerant preacher ba. San asa kang dapita, muwalig yun, sangyaw, katekisis yun. Padayon ang katekisis diha sa San Jose Parish sa Isanan yun. Salamat ko nga, huwag maundang. Lambo pa. Salamat kayo Brad Rulan, padayon. Ihatag imong panahon sa Ginoo. Kamo na yung mga tao maison, Brad Rulan, busy sa trabaho, nasa trabaho, pero iyang gipahimuslan. Di sa gabi. Ana, yun. Kung asa ta gamiton sa Ginoo, kung magpagamit lang ta, ahimo natin. Ika 500 years na sa Catholicism, Christianity des Pilipinas. Isgo tag 500 years of Christianity. Matod pa ni Yoyoy Villame, tigingong Yoyoy Villame, na kanang niabot din niya ang Church of Christ. And that was the beginning of our Catholic life. Uban sad kay Church of Christ. Ang uban may Church of Christ mo ingon na magdi na Katoliko. Ayo pa des yoyoy kay sakto pa siyang research. Ang real Church of Christ is the Catholic Church. 500 years na ang itong magpasalamat. Kung ang inyong sibahan, inyong pundok, moabot aning mga tuiga, magduda sa da. Nagisugdan na yun yung Talpulano. Ang bantayan nato maigsoon. Na unta dili ta makuyaig diha sa atong pagtuo. Basin ba na ipiyat kita. Kay usara ra baning atong kalag. Mao nang usara ang atong kalag dili nato sayangan ang panahon. Hapit na ta maglubat may iso no. Okay. So sa mga kausapan itong giimbaya ang atong mga suking tigpaminaw sa 103.9 DWDL FM. Ban sa atong mga kaigsunan diha sa estasyon si Kuya Pao, Captain Pao Kahote. O ang tagiyagid sa atong estasyon si Attorney Juning Balite. Salamat sa ta sa kahigayunan.
sa makadasig na itong mga followers sa atong live streaming. Side ko ang uban di pa magkakitaan ni aktual maison. Nga mga hapon, ang ubanan pa sila magtanaw. O sa ato mga suking tigpaminaw sa kabukiran des magsaysay sa Mura, sa Carmen, sa Tuan na atay mga suking tigpaminaw diha. Sa Batuan, Bilar, nasad. O diri sa Ubay, kusog ta sa Ubay, paghansad. Mao nga maigsoon, padayon kita nga mapaligon sa atong pagtuo. So malipayon kita kay miabot na kita og 500 years being Christian, being Catholic in this country. Salamat sad sa atong mga misyonaryo sa unang panahon. Abot din sa Pilipinas. O ngay usab unta kini mao'y makapahinuklog sa mga dili Katoliko, no? Sa ubang mga protestante. Ang unang protestante si Martin Luther 1517. Mga 500 years po. Pero bisa kung saon, kung unsay kamaayo nila, nagpabilin sila nga naa sa iki nga simbahan. Di man gid na mao. Bisa kung sa day mahitabo, dunay mga hagit sa atong maisong di Katoliko nga sayop lagi kuno ni kini mga doktrina nato sa unsa nga mga doktrina. Yung maison ang angay natong buhaton. Sadi patingali kita mo hisgot og doktrina klarohon nato disagikan kanang atong simbahan. Kay makuyaig naman na tanan, adala naman na tanan. So kung ang imong simbahan tinukod ni Talpulano di kang Kristo, kuyaig tanan. Saan ni mo pagsiguro nga sakto ka? Nasa founder lang dadi man mao. Pero kung ang founder sa imong simbahan si Kristo, madala po na ka na. Walay igong duda ni mo maisod. Kaya ang simbahan, yung ka ni Kristo. I will be with you till the end of time. Iyaw mo na, kanang pasaliga. So pag-uban ni Kristo, ikan sa pagsugod hantod karon. Nganong ariman ta mo tabok sa lain. Nung narabay delikadong gisulti ni San Juan, no? Naon ko nun yung atong sa 1 Juan, mga igsoon. Batay basa-basa, magkagato na bang memorize. Ingon sa San Juan, sa 1 Juan 18-19, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Kaaway ni Kristo, ha? Ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan sa kalibutan. Kining kaaway ni Kristo, kinsa man ning gitawag og kaaway, kana bagyo ning mga kriminal bagyo ni, mga maldito bagyo ning mga tawhana kay kaaway ni Kristo. Bersikulo 19, giklaro ni San Juan. Mao ni kaaway ni Kristo. Mibulag ka nato kining mga tawhana. Mibulag. Unsa may gibulagan? Si San Juan naghisgot og pundok. Mibulag sila, mibulag ka nato kining mga tawhana. Kato padunay pundok. Kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Yes, di po ba yun ni San Juan? Dunay pundok. Kini pundok ka mo ning gihisgutan ni San Juan. Unya kay pundok man ni panahon ni San Juan ang magsabadista sa Jehovah, Mormons, Baptist, Iglesia ni Cristo, dating daan, kung sa padihang mga tinuhana, pundok maning San Juan, kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Mao ni. Bulahan silang magpabilin. Silang mulahutay sa simbahan. Magpabilin nining pundok nga gisgutan. Atud pa ni Brother Eli Anhing, na the true church is the church in the Bible. So mao ni ang matuod nga simbahan. Na kaning matuod nga simbahan di kay simbahang naas Biblia. Kapag tinuod simbahan nga gihisgutan sa Biblia nga miabot nato hangtod karon. And history tells us that this is the Catholic Church, no other than the Catholic Church. So tinuod pang sila atong mga kauban, magpabilin unta sila kinato.
Pan, namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Ayon ra pag-ila day mga igsoon. 1 Juan 2:18-19. Wala magpabilin, namiya sa pundok. Kaya doon naman lagi kitukod nga pundok si Kristo. Iyang giubanan, gibisan hanggang sa kamatayon dili makabuntog, doon na may nagbiya. Sa mga dili Katoliko, asa man mo nagpabilin? Ila ra ba ning sabton maigsoon nagpabilin kuno sila ni Kristo? Oy dili oy. Ang Kristo daghan ra ba klase? Ananing Kristo sa Mateo 24 daghang magdala sa kungalan. Daghang mag-Kristo, daghang mag-ingon nga Kristohanon sila. Pero magbantay ta. Kung sila nagpabilin pas punuan. Doon nagigi murag tanom ba ang simbahan? Murag paras matud pa ni Kristo. Ito ang punuan sa paras 1:15. Kanya magpabilin gud mo, pabilin kamo sa punuan aron makapunga kamo saktong bunga. Ngali ang uban mo paggawas, mamunga man pero ang bunga aslom. Aslom pas iba. Ana maigsoon no gusto tag tinuod nga bunga pabilin kita. Sa usa ka punuan nga mao si Kristo. Nga gitanom na turok na gikan pa sa Jerusalem hangtod karon. Sayon naman na pagtuod mga igsoon. Kasi na ito mga igsong nakatanaw, no? Di, doon ay mga pangutana, pwede sa pangutana. Usahay, ila rasong binuangan pagbasa ang Bible. Pero hinumduman na ito mga igsoon nga walay usa ka magbabasa nga dunay katungod sa iyang private interpretation sa Biblia. Bitaw nga gihimong haligig sukaranan sa kamaturan ng simbahan sa 1 Timoteo 3:15. Aron mao kini mo hubad sa Biblia nga lisod sabton matud pa ni San Pedro. Sa 2 Pedro 3:16, 2 Pedro 1:19-20. Di man pud kayo ni basahon sa atong maigsoon. Dong ba mo pastor nagwalig 2 Pedro 3:16, 2 Pedro 1:19-20. Naglisod sila kay basig maka-question ng ilang mga sak. Uy, lisod man din ni sabton pastor. Ano mang ato mangingnon nga sensayon ra ning Biblia. Para magkita ra as private person with our own private interpretation. Diba ni San Pedro, basig mo ni makahatod kaninyo sa kalaglagan. So adunay pipilan lang kita kagutlo. Duwa pa batay laing mga imbaya diha Brad Ilbar. Hindi pa kita ay mo tapos maigsoon akong gitimbaya akong mga suki diha sa parokya ni San Jose. Si Baritico diha sa Garcia Village, Sister Karen Boni, nga aktibo kayo. Iwan sa iyang pinalangga na kapikas, Brad Efren Boni. Si Brad Noidodo Bitinol diha sa Suwa. Si Brad Rick, Brad Nadi, o si Cap Guns, sa pang nag-uon diha. Na si Ma'am Leah sad, no? Magtanaw sad nato. Brad Arnold Hilbero diha sa Kabasakan Bayan, said ko nga makadungog siya sa atong broadcast. So, alang sa mga mangutana di ay pwede mo mag-text kuhon sa ato lang number sa, no? Sa 0965-891-3381. Na may pangutana, text lang daan aron ato sad nga matubag sa sunod natong mga broadcast. Unta, suga nga atong signal. Ito lang sang dispensa kung sa'yo magkaputol-putol lang atong signal sa FB, ang live streaming nato maigsoon. Pero sa radio, salamat kayo, Kuya Pao, nga dayon na, nagka-tulid yun ang atong signal. Wala na kaayo'y problema. Niya, sabay atong ubang pang may balo na to, na padayon lang ta maigsoon sa atong pagpangita sa kamatuoran. Kung doon na may pangutana, mahitungod sa pagtulon ng Katoliko, search lang. Ana sa kahit maning atong pagtulon ng Katoliko, kay lantaran man kita maigsoon.
Wa tay gitago eh. Isa ta mo ingon nga, naas Biblia tanan. Kaya ang Biblia, sabton man as mga tao tagsa-tagsa sa pagalingon. Mana if you ask about purgatory, about sacraments, about priesthood, everything. Nga, pag ako makig-dialogue, kana na lang inyo mga isdutan. Alang sa tumaigsoon nga mga dili Katoliko, kana lang inyo hisgutan ay. Total ug namoy pangutana, i-google lang na ninyo, tubagon mo sa mga website nga Katolik. Dunay mga Catholic answers, dunay mga forum diha. Ano mo tubag ninyo? Ay naatay mga libro, gusto mong mupalit. Ingana kalantaran. Ay lagi ang simbahan nagpractice na magugsuwat. Kung kining sinulat nga Biblia, maaning ang simbahan mo sulat gyud. Ang simbahan doon na gyud siya libro. Kini iisip nga Bible, ubang simbahan way gani Bible. Mutira. Sorry to tell you nga sakit gyud na. Igura ganing nagkuhag Biblia dili pa gyud ilang yun, wa pa gyud sila katampo bisag period lang. Sila na sakto. Naghago, nagdesisyon nga mao ni Biblia pulong sa Dios. Aw masayop. Kayo mga kapatid. So sana maintindihan tayo atong igsunan na kaayong ibalik sa Katoliko. Pero atong tanawon, matod pa, an intelligent Protestant, good Protestant becomes Catholic. So an ignorant Catholic becomes laro na tagbugas, tinapa, 20, kayo. Pero hinumdumin ninyo mga isuon, kamong nag-ilad sa mga taong mga inosente. Bagos Ginoo. Ay mga pulunga, murag na mga nino. Pero angay gyud dukon sad ang alimpatakan sa tumaigsuon. Gusto gyud mo duk man sad to. Ang lantas pulong ni Kristo pero ang Kristo unsa naman mo nga nagtukod man 44,000 ka mga tinuuhan nga usara may akong gitukod dito sa Jerusalem humana umaw ni akong gipakuyanap sa tibok kalibutan. Ang Kristo John 10:16 doon ako'y turil ang uban dadon nga re. Kamo na may magdumala ka no may muda. Di kas Pilipinas dadon naman yung taga-rumangan. Taga Jerusalem na bali naman kining istorya. O na mga igsuon. Be honest. Kaluhon ninyo. Labi na sa ubang nagsugod din his Pilipinas. Sakto po Pastor Buloy. Dating Dan Elisoriano, Iglesia ni Cristo. Wala, dili mabasa sa Biblia nga din his Pilipinas dadpon ang mga sakop. Anhi ang center. Dito. Sayod man ta Jerusalem to Rome. Okay. So, hapit na yun matapos ang atong broadcast mga igsoon. Doon lang tayo 2 minutos. Salamat sa tanan. Salamat kayo, Brad Elvar, sa imong pag-apil. Sa gipaambit sa atong mga viewers. Inautong nga nagkatpon kamo. O kanunay kamong mag-ampo. Iampo na ito ang itong simbahan. Ito sa itong papa, kaparian, mga kardinales, mga tulugo. Na nagsangyaw sa simbahan. Kay maumani ang atong kinabuhi. Communion of Saints, kahiusahan sa atong simbahan. Inampo ay kita. Uban sa panabang sa atong mahal nga inahan. Kanunay sa nag-ampo. Ito naman tayo inahan. Kita simbahan lawas gutang Kristo sa tubaw. Nabadi lawas mo inahan. Unang Mama Mary kita. So salamat sa atong mga viewers ug ato kining tapuson kining atong broadcast karon pabilin kamo maminaw kada Domingo alauna nga ato sa alas 3 ni atong bagtingan sa kamatuoran sa 103.9 Wedel FM ug sa atong live streaming. Ug ang Dios Dario Purado. Salamat sa pagtanaw. Ug ang Dios manalangin kaninong tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Bagtingan sa kamatuoran. Bagtingan sa kamatuoran.